अस्सलाम वालेकुम। भिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। तसव्वुर नाज़िश मुनीर, किस्त नंबर 8। कहानी रिश्तों के हवाले से मोहब्बतें, कहीं पे खुद गर्ज़ी, कहीं पे सियासत, और कौन कौन उसकी ज़िद में आया, उन चीज़ों के हवाले से आपके साथ लेकर आए हैं किस्त नंबर 8। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, अल्लाह का वास्ता मुझे छोड़ दो। वो टूटी हुई थी। मेरे भाई को छोड़ा था? इसका अंदाज वहशियाना था। कैफ ने आगे बढ़कर इशवा का सर पकड़कर जोर से झंझोड़ा। मेरा दम घुट रहा है। उसकी सिसकी पर हाथ में मौजूद घड़ी का सेंसर अलर्ट हुआ। अभी तो तुम्हें यहाँ आए 8 घंटे भी नहीं हुए अशवा न्यासी, जबकि मेरा भाई 8 माह से कैद में सड़ रहा है। इसका जबड़ा पकड़ते हुए वहशत से फंकारा। इसके करतूत है ऐसे थे। वो भी फंकारी। अशवा को अपने मुंह से रस्ते खून से कराहियत आई। उसके हलक में खून इकट्ठा हो रहा था। तुम क्या हो? खुद को बहुत शरीफ खानदान से समझती हो? क्या तुम्हारे घर की हर औरत पाकबाज है? वो न जाने किस चीज़ की भड़ास निकाल रहा था। अशवा ने एहतजाज करना चाहा। मुझसे दूर रहो, मैंने तुम्हें कहा, मुझे पीछे दफा हो। अपना सर दीवार पूरी कुव्वत से उसके मुंह पर मारा था। कैफ बिलबिलाकर पीछे हटा और फिर उसके गुस्से को अशवा न्यासी ने पहली मर्तबा देखा था। पूरी कुव्वत से उसने अशवा को निकालकर दीवार में दे मारा। उसके सर के पिछले हिस्से से नमी बहती उसकी पुश्त पर फिसलने लगी। अम्मी। खून के बाद महसूस होने वाला दूसरा एहसास जिस्म के हर हिस्से में उठती तकलीफ थी। इसका ज़मीन बोस वजूद करा उठा था जब कैफ ने इसे बाजू से पकड़कर अपने सामने खड़ा किया। बहुत नाज है ना न्याजी खानदान के मर्दों को अपने घर की औरतों पर। अब देखना, सारी गैरत यहाँ मेरे कदमों में रुलेगी। अशवा को घसीटते उसने कमरे के वस्त में लापट खा। अशवा ने अपने सर को दोनों हाथों से थाम कर खुद को बेहोश होने से रोका। अरे डार्लिंग, इतनी जल्दी बेहोश मत हो जाना, ऐसे मज़ा नहीं आएगा। मुझे तुमसे इतनी नफरत है कि मैं तुम्हारी तमाम हसासियात ख़त्म कर देना चाहता हूँ। उसने अशवा को बाजू से खींचकर दोबारा अपने मुकाबले खड़ा किया। वो लड़खड़ाई। कैफ ने उसे सहारा देकर मजबूती से पकड़ा। सीधी, बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी रहो। मुझे मेरे साथ मौजूद औरत कमज़ोर नहीं पसंद। वो उसे हुक्म दे रहा था, लेकिन उसका वजूद रफ्ता रफ्ता ढीला पड़ रहा था। 6 माह से तुम्हारे पीछे हूँ। हर घड़ी मैंने तुम्हें यहाँ खड़ा करने का तसव्वुर किया है। इसका अंदाज बेबाक था। अशवा के कदम पीछे लड़खड़ाए। मैं तुम्हारा हश्र कर दूंगी, मुझसे दूर रहो। लड़खड़ाती ज़बान से वो चिल्लाई। अपना वजूद तो संभालो, मेरी फिक्र मत करो डार्लिंग। मैं तो तुम्हारा असीर इस वक्त हो गया था जब पहली मर्तबा आखिर से तुम्हारे मुतल्लिक जाना था। लेकिन कहते हैं ना, जो किस्मत में हो वो मिलकर रहता है। जैसे कुदरत ने हमारा साथ यूं ही लिखा था। तभी तुम्हारी कज़न मुझे मिली, लेकिन कहना पड़ेगा कि इसकी खूबसूरती तुम्हारे इन तीखे नैन नकोश के सामने मांद पड़ जाती है। अरोहा का नाम सुनते अशवा के पैरों तले ज़मीन सिरक गई। वो एक झटके से फर्श पर गिरी। अरोहा, अरोहा वो। उसकी सोच पर कैफ इसके मुकाबले ज़मीन पर बैठा। थोड़ी से पकड़ते चेहरा उठाना चाहा जब अशवा ने इसका हाथ झटक दिया। दफ़ा दूर हो, वो चिल्लाई। इसकी नज़र अपने हाथ पर पड़ी। वो पहली मर्तबा कैफ को सुनते नहीं घबराई थी। हाँ अरोहा, जानना चाहोगी तुम्हें इस कैद में भेजने का समझौता करने वाली तुम्हारी अपनी कज़न है, जिसने मेरी गुर्बत के लिए तुम्हें एक रात के लिए मुझे दे दिया। नहीं 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 अरोहा, नहीं। अशवा की बहती आंखें बैन करते सूझ चुकी थी। तुम इस हकीकत को झुठला नहीं सकती। मेरा बदला बस न्याजी खानदान के मर्दों की इज्जत पामाल करना था। वो मैं अरोहा को बर्बाद करके कर चुका, लेकिन ये दिल जब बेईमान हो जाए तो इसकी पसंदीदा चीज़ मन बहलाने को चाहिए होती है। जैसे मुझे तुम भाग गई थी। वो इसके बाजू को दबोचते घुर्राया। मुझे कभी किसी लड़की को हासिल करते इतनी तगदो नहीं करनी पड़ी जितना मैंने तुम्हारे लिए सफ़र किया। अरोहा को मैं बहुत पहले यूज़ करके छोड़ चुका होता, लेकिन महज तुम्हारी साथ के हसूल के लिए मैंने उसे अभी तक अपने गले की हड्डी बनाए फिरा। उसकी जनूनियत पर वो दबी दबी सरगोशी में बोली। मेरा ऐसा क्या कसूर है जो मुझे इतनी वहशत बर्दाश्त करनी पड़ रही है? वो अपनी घड़ी वाली कलाई चेहरे के करीब ले जाते बोलने की कोशिश कर रही थी। मैं तो अरोहा के मुकाबले खूबसूरत भी नहीं हूँ। वो होश खो रही थी। तुम खूबसूरत नहीं हो, मने हो तुम मुनफरिद हो। तुम्हारा ये अंदाज, तुम्हारी ये उठी हुई नाक, गालों पर पड़ते गढ़े, और सबसे बड़ी कि तुम्हारे चेहरे पर सजी सख्ती। जब तुम गुस्से में आंखें सुकेड़ती हो तो तुम्हारे चेहरे से दिलफरेब चेहरा कोई नहीं होता। वो सॉरी वो मदहोशी में कहता इस पर झुकने लगा जब अशवा का लड़खड़ाता वजूद उसका साथ छोड़ गया। वो सर के बल पीछे अपने पूरे वजन समेत फर्श पर जा गिरी।
اس کی آنکھیں سست روی سے بند ہو رہی تھیں۔ حفظدہ فضا نے اس کے ہونٹوں کی سرگوشی سنی۔ انس آ جاؤ، میری ذات تمہاری منتظر۔ اس کے دل کی دھڑکن مدھم پڑ رہی تھی۔ اس کی سماعت، اس کی دھڑکن، اس کی سانسیں، اس کے جسم کا پور صرف ایک شخص کا منتظر تھا، وہی جو اشوا نیازی سے بے فکر پورے لاہور میں واحد تھا جسے اس کی غیر ہوتی حالت محسوس ہو رہی تھی، وہی جو کبھی اس سے لا تعلق نہیں ہوتا تھا۔ وہ اب بھی آئے گا۔ وہ تحفظ کی طلبگار تھی، اس کی تڑپ رائے گاہ نہیں جانے والی تھی۔ وہ اسے پکارتی ہوئی اپنے ہوش کھوتی جا رہی تھی۔ اشوا کے زمین بوس ہونے پر کیف بدمزہ ہوا تھا۔ وہ اسے چھوڑتا واش روم کی طرف بڑھا۔ کپڑے تبدیل کرتا وہ آرام دہ لباس میں باہر آیا۔ وہ وہیں زمین پر بے سود پڑی تھی۔ ڈارلنگ گیٹ اپ، کیف نے اس کے سر میں پاؤں سے ٹھوکر ماری۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ کمرے میں جا بجا خون کے نشانات ہیں۔ اٹھو، تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ جھک کر اسے جگانے لگا۔ ڈیم اٹ، کیف نے اپنے گھسیٹتے بیڈ پر پھینکا۔ وہ ٹیبل پر کیمرہ سیٹ کرتا اس کی سمت واپس آیا۔ بستر پر بھی خون پھیلنے لگا۔ یہ اس کی باڈی سے اتنا خون کیوں نکل رہا ہے؟ اس کے اپنے بدلے شدہ کپڑوں پر بھی خون کے دھبے لگ چکے تھے۔ اس نے جھنجھلاتے ہوئے کیمرہ آف کیا۔ فون پر پور رسول کا نمبر ملاتے وہ چڑا ہوا تھا۔ کیف، تم نے اسے چھوڑ دیا؟ پہلا سوال یہی ہے۔ میرے بستر پر محترمہ لیٹی ہوئی ہیں۔ وہ خباثت سے کہا لگا کر اشوا کو تکتا کھڑکی کی سمت آ گیا۔ تم اسے کب واپس چھوڑ کر جاؤ گی؟ میرا نام ہرگز اس کے سامنے مت لینا۔ وہ سہمی ہوئی تھی۔ میں اسے صبح بھجوا دیتا، لیکن میں مطمئن نہیں ہوں۔ اب وہ یہیں رہے گی میرے پاس، میری مرضی، جب میں اسے جب چاہوں چھوڑوں۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ مجھے معلوم تھا تمہارا ایمان لازمی خراب ہوگا۔ میں اس وقت کو کوس رہی ہوں جب میں نے تمہاری آفر قبول کر رہی تھی۔ کاش میں وہ دوا نہ کھاتی تو میری اولاد میرے پاس ہوتی۔ وہ سسک پڑی۔ فار گاڈ سیک اروہا نیازی، تم سے بڑی خود غرض عورت میں نے نہیں، کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ میری تم سے یہی بات ہوئی تو تم یہ بچہ ختم کرو اور میں تمہیں اپنا ساتھ دوں گا، لیکن چونکہ مجھے یوز ہوئی چیزیں نہیں پسند، سو آج سے میرا تمہارا تعلق ختم۔ تو میرے پیچھے کبھی نہ آئے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اور تمہارے مجھے اشوا دینے کے بدلے تمہارے بتائے تمہارے عاشق کے اکاؤنٹ میں کافی بھاری اماؤنٹ ڈلوا چکا ہوں۔ اب تمہاری زندگی ہے، جس مرضی جہنم میں دفع ہو جاؤ، مجھے کبھی مت ملنا، ورنہ کبھی آئینہ دیکھنے کے قابل بھی نہیں رہو گی۔ ٹھک سے رابطہ کٹ گیا۔ اروہا نے پیک شدہ بیگ بیڈ کے نیچے سے نکالے۔ اسے کیف کی طرف سے کوئی وفا کی قیمت دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس کا دل چیخ چیخ کر رونے کا چاہ رہا تھا، لیکن وہ اپنے فعل کی خود ذمہ دار تھی۔ اس نے فون پر سفران کا نمبر میسج کرتے اپنے پرس میں امی کی الماری سے نکال لی۔ ان کے اور انمتا کے زیور ٹٹول کا تسلی کرنے کے بعد آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے بے خوف آنکھوں سے ہنسنا شروع کر دیا۔ میں چاہتی تو کیف پر لعنت بھیجتے سفران کے ساتھ جا سکتی تھی، لیکن مجھے اس بچے سے جان چھڑوانی تھی۔ وہ میرے حسن کے لیے گراہن تھا، لیکن مجھے اپنے فعل کا ذمہ دار کسی کو ٹھہرا کر یہاں سے نکلنا تھا۔ وہ اب کاغذ پر تحریر لکھنے لگی۔ اشوا نیازی میں وہ مسخ شدہ ذات ہوگی جو میرے حصے کی بدنامی اپنے ذمہ لے گی۔ اس نے کاغذ پر گھر سے بھاگتے اور کسی کے اپنے پیچھے نہ آنے کا کہنے کے بعد اشوا کا شکریہ ادا کیا جس نے اس کی اس فعل میں مدد کی۔ لکھ کر ٹیبل پر رکھتے، سیڑھیاں عبور کرتے، گھر کے پچھلے برآمدے کا دروازہ کھولتے گلی میں قدم رکھا۔ سفران چند قدموں کی مسافت پر اس کا منتظر تھا۔ میں اروہا نیازی اپنے ہوش آواز میں اپنی قیدیوں جیسی زندگی کو لات مار کر یہاں سے جا رہی ہوں۔ میں خود کی خواہشات چنتی ہوں، مجھے خود سے محبت ہے اور اپنے من کی چاہت پورا کرنے کے لیے میں کسی کا وجود بھی قربان کر سکتی ہوں۔ اس نے ٹھاٹھ سے کھڑے قطار میں واقع تینوں گھروں کو دیکھتے تو مسکراہٹ اچھالی۔ گڈ بائے نیازی ہاؤس، میری دعا ہے میں کبھی یہاں لوٹ کر نہ آؤں۔ وہ سر جھٹک کر مڑ گئی۔ وہ مضطرب تھی، اس کا ضمیر مر چکا تھا۔ وہ ہوس کی پرجارن تھی۔ وہ گھر سے بھاگنے جا رہی تھی۔ اس فعل کا تصور نیازی ہاؤس کی دیوار نے کبھی نہ کیا تھا۔ وقار سے کھڑی وہ سلطنت اپنے بے آبرو ہونے پر بین کرنے لگی۔ نیازی ہاؤس میں طوفان کی آمد سے پہلے کا سناٹا چھا گیا۔ وہ طوفان جو وہاں کے باسیوں کی زندگیاں الٹ کر رکھ دینے والا تھا، جیسے انہوں نے تصور بھی نہ کیا تھا۔ کیف ارسلان کو فون کر کے فوراً ہوٹل کا کمرہ صاف کروانے کا کہہ کر اشوا کو ہوٹل کے غیر استعمال شدہ راستے سے پارکنگ تک لے آیا۔ اشوا کو گاڑی میں لٹاتے وہ پلٹنے لگا جب کسی نے اس کو کالر سے پکڑتے سامنے کیا۔ کہاں جانے کی تیاری ہے؟ انس نے مکہ اس کے جبڑے پر مارتے اسے گھسیٹتے ہوئے زمین پر لٹا کر پیٹنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ اسرار اور آفیسرز بھی تھے۔ وہ پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی نیازی خاندان کی عزت کو تصور کرنے کی بھی؟ بکو،
क्या समझा था ऐसे ही रह जाएगा? अनस का हाथ जख्मी हो गया था। अनस ने कैफ को उठाकर बोनट पर उछाला। बेगैरत मर्द, तूने इन हाथों से उसे पकड़ा था ना? अनस ने उसके हाथों के जोड़ों पर बारी बारी घुटने से जरब लगाई। एहतशाम रात को लाहौर पहुंचा था और जब उसे सारी सूरत हाल का इल्म अनमता से हुआ तो वो अपने जराए से अजरार को लिए कैफ को पकड़ने की तैयारी करने लगा। अजरार ने अनस को पीछे करते कैफ को ठोकरों से पीटना शुरू कर दिया। ऑफिसर्स ने इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों सख्ती लिए हुए थे। होटल में मौजूद स्टाफ को यहाँ मौजूद सूरत हाल को ऑन करने से ऑफिसर्स ने रोक दिया था। अनस गाड़ी में पड़ी अशवा की सिमत आया। अशवा, अशवा, वो इसका चेहरा थपक रहा था। उसके बेजान सी सूरत देखकर इसका दिल तेजी से धड़कने लगा। घबराहट और बेकरारी के आलम में इसकी आवाज़ कांप रही थी। अशु, आंखें खोलो, देखो मैं यहाँ हूँ तुम्हारे पास, कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम महफूज हो। खुदा के लिए आंखें खोलो, मेरी बात सुनो प्लीज़, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अनस इसके खून से लथे वजूद को झंझोड़ता दीवाना वार उसे पुकार रहा था। अशवा के जिस्म में हल्की सी जुम्बिश हुई। प्लीज़, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं वादा करता हूँ। उसके हाथों की गिरफ्त मजबूत हुई, जैसे उसे छूने से ही जिंदगी लौट आएगी। ये खून, ये इतना खून क्यों? तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकता अशु। आंखें खोलो, देखो मैं आया हूँ तुम्हारे पास, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। वह बेसाख्ता बोले जा रहा था, जैसे अपनी बेबसी छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा हो। अनस ने उसे एहतियात से उठाते बाहर की सिमत दौड़ लगा दी। उसकी गर्दन में बाहर डाले अशवा का कपकपाता वजूद झटके खा रहा था। अशु, लिसन, वो उसे गाड़ी में लिए बैठा चिल्ला रहा था। प्लीज़ मेरी बात सुनो। अशु, मैं यहाँ हूँ, कुछ तो बोलो, मुझे मत छोड़ना। उसकी आवाज़ टूटने लगी और वो बेख्तियार अशु के चेहरे पर अपनी पेशानी रखकर आंखें बंद करके दुआएं मांगने लगा। अशवा ने हल्का सा होश में आते खुद पर किसी की मजबूत गिरफ्त को महसूस करते आंखें मूंद ली। वो इसकी आखिरी सिसकी थी। इसकी नथनों से मीठे कलून की खुशबू टकराई। इसका जहन मकान ला मकान के दरमियान में कहीं अटका हुआ था। दोबारा हशी इसके वजूद पर तारी हो गई। अशवा का बेबसी में डूबे अंधेरों में जाते जहन की वजह से सर इसके सीने पर लड़खड़ा गया। सुबह सादिक का वक्त आ पहुंचा था। फजर की अजान उसकी समाज से टकराई तो वो नमाज की नीयत से उठाया। एहतशाम से उसकी मुलाकात राहतारी में हुई। तुम सोए नहीं? अनस की चुगली करती आंखों को देखते हुए तशवीश से बोला। जब आपका महबूब शख्स तकलीफ में हो तो फूलों की सेज पर भी आराम नहीं आता। उसके इंकशाफ पर एहतशाम की आंखों में हैरत दर आई। अनस, ये कब हुआ? इस समय पहली दफ़ा एहतशाम के चेहरे पर तबस्सुम लम्हा भर के लिए आया था। तसव्वुरात के जहां में वक्त की बंदिश नहीं हुआ करती। उसके जवाब निराले थे। एहतशाम ने इसका कंधा थपका। अशवा को घड़ी स्कैन हो गई है, वहां पर हुई तमाम सूरत हाल का हम जायजा ले सकते हैं, वहीं बताने आ रहा था। भाई अशवा का नाम इस सब में कहीं नहीं आना चाहिए। ये सूरत हाल अशवा के मुतल्लिक डिस्कस नहीं की जाएगी, ना ख़ानदान में ना इंक्वायरी में। अशवा ने आज रात के पहर शॉपिंग से घर लौटी थी और वो अपने कमरे में महफूज सो रही है। कॉरिड। इसका अंदाज इतना सर्द हो गया था। एहतशाम को इसकी संजीदगी पर खौफ आया। अजरार से डिस्कस कर चुका हूँ, अशवा का जिक्र कहीं नहीं आएगा। कैफ को अब कोई दुनिया की ताकत ऑफिसर से नहीं बचा सकती। आओ, रात की फुटेज लोड हो गई है। असरार इंतजार कर रहा है। इसके सर्द अंदाज पर वो संजीदगी ले हुआ था। मैं ज़रा अशु को देखा, आप चले। वैसे भेजता सीढ़ियाँ फलांगता ऊपर आ गया। वह हनूज बेहोश थी। अनामता थोड़ी देर पहले इमरान न्याजी के नाश्ता के लिए नीचे गई थी। वो बिस्तर के करीब आ खड़ा हुआ। उसकी पट्टियों से जकड़े सर को देखते अनस की आंख से एक कतरा गिरकर अशवा के हाथ में जज्ब हो गया। मैं किसी को इजाज़त नहीं दूंगा तुम्हारी साथ को बखेरने की। यह अनस न्याजी का खुद से अहद रहा। वो पलट आया। अजरार ने अनस के आते लैपटॉप पर फुटेज ऑन की। अनस की आंखों में खून उतर आया। एहतशाम के गुस्से से जबड़े भींचे हुए थे। अरोहा के नाम पर असरार को लगा आसमान उसके सर पर आ गिरा हो। नहीं, मेरी बहन ऐसा नहीं कर सकती। वो सख्ते में चला गया। एहतशाम सबसे पहले अल्तमश हाउस से निकलता अजीज़ हाउस की सिमत पड़ा। अजरार उसके पीछे आया था। अनस वहीं बैठा स्क्रीन पर तकलीफ से उसे पुकारते अशवा के खून से लथपथ वजूद को देखते लंबे सांस रह रहा था। इसका बस नहीं चल रहा था कि कैफ को अपने हाथों से फांसी चढ़ा दे। सीढ़ियाँ फलांगता वो अरोहा के कमरे की सिमत आ रहा था जब अमारा ने उसके पीछे आते असरार को मुस्तरब अंदाज में पुकारा। अरोहा किधर है? वो दोनों धाड़े। अमारा की आंखों से आंसू का रेला निकलने लगा। उसने हाथ में पकड़ा सफ़ा असरार की सिमत बढ़ा दिया। उसके चेहरे पर कई रंग आकर गुजरे और सबसे खौफनाक तासुरात इसके पलटते वक्त थे। अमारा ने आज से पहले अपने भाई को कभी वहशत ज़दा अंदाज में न देखा था। न जाने अब न्याजी हाउस पर क्या क़यामत आने वाली थी।
हमारा ने आंखें रगड़ते एहतशाम को कागज़ लिए असरार के पीछे भागते देखते कर्ब से सोचा, आप ये आपने अच्छा नहीं किया। इमरान किधर है तुम्हारी औलाद जिसने अरोहा को यह हरकत करने पर हौसला दिया? इमरान नियाज़ी के ड्राइंग रूम में तीनों भाइयों की फैमिली मौजूद थी। शादी की तैयारियां मुकम्मल थी। मेहमानों की आमद होना शुरू हो चुकी थी। ऐन मौका पर दुल्हन घर से भाग गई थी। अजीज़ नियाज़ी को अभी भी अपनी ही बेटी मासूम और इमरान नियाज़ी की औलाद गुनहगार लग रही थी। भाई साहब, अब अरोहा को बेकसूर तस्वुर करना बंद कर दीजिए। अशवा की तबीयत ख़राब थी, वो सारी रात अपने कमरे में मौजूद थी। अल्तमश को बेटों ने पहले ही हकीकत से आगाह कर दिया था, मगर अशवा की रुसवाई न हो इसकी खातिर सबके सामने असल बात पर पर्दा डालना लाजिम था। तुम्हें मैं अकल से पैदल लगता हूँ। मेरी बेटी को किसी चीज़ की कमी नहीं। वो ऐसा कदम कभी खुद नहीं उठा सकती। अशवा ने उसे वर्गलाया होगा। बुलाओ उसे या मैं खुद जाकर उससे सब उगलवाऊँ। वो भंका रहे थे। इमरान याजी का सर शर्म से यूं झुका था जैसे इनकी बेटी घर से भागी हो। अकल का मुजाहिरा कीजिए भाई। सारी बरादरी को मालूम है आपकी बेटी का निकाह है। एहतशाम की शादी अगर ना हुई तो पूरे शहर में आपकी खूब बदनामी होगी। अशवा शक्ल से तो सीधी लगती थी। ऐसी निकलेगी हमने तो तसव्वुर भी नहीं किया था। बड़ी फूफो जो कल तक अशवा के वारिस सदके जा रही थी, आज उसके खिलाफ जहर उगल रही थी। अनमता माँ का बाजू थामे खड़ी थी। वो चिल्लाना चाहती थी कि मेरी बहन बेकसूर है। वो बेचारी खुद तकलीफ से गुजर रही है और राह को कोई गलत नहीं कह रहा। सारी रसवाई उसकी बहन के हिस्से डाली जा रही है। अनस अशवा को देखने इमरान नियाज़ी की चौखट तक आया। टाउन से गुजरते उसकी सामान से जब इनकी गुफ्तगू टकराई तो इसने फौरन इधर का रुख किया। अनमता जाओ, अशवा को नीचे लेकर आओ। वही बताएगी अरोहा किधर है, वरना मैं इसकी जान निकाल दूंगा। अजीज़ नियाज़ी की धाड़ पर अनमता सहम गई। अनस कुछ बोलता कि अल्तमश नियाज़ी बोल उठे, भाई साहब, अगर अरोहा को एहतशाम से निकाह में दिलचस्पी नहीं है तो हम ये फैसला यहीं तर्क कर देते हैं। वो हमारे घर की इज्जत को बेमोल कर गई है और आप एक बेकसूर बच्ची को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बेहतर है कि रिश्ता ना किया जाए। इनके फैसले पर छोटी पप्पू चिल्ला उठी, वाह भाई, अपने बेटे की बात आई तो पीछे हो लिए। अगर आज इसका रिश्ता टूटा तो बरादरी में हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। एहतशाम की शादी मुकर्रर वक्त पर ही होगी। इनके लठमार अंदाज पर अजीज नियाजी मजीद भिड़के। अल्तमश नियाजी ने इनकार के लिए लब खोले ही थे कि अजीज नियाजी ने जो फैसला सुनाया सबको गोया सांप सूंघ गया। खबरदार अल्तमश, जबान से फिर जाना हमारे ख़ानदान के असूलों में नहीं आता। एहतशाम का निकाह होगा और इसका मतावा वही करेगी जो फसाद की जड़ है। अशवा को अल्तमश की बेटी बनाओगे तुम इमरान। अगर इसका निकाह एहतशाम से ना किया गया तो नमता की डोली भी इस घर से उठकर मेरे घर में कभी नहीं आएगी। एहतशाम और असरार जो सदमे से इनकी बातें सुनते बेहिस्सों हरकत खड़े थे, इसकी बात पर इनकी रूहें कांप गईं। अबू ये ज्यादती कर रहा है। एहतशाम अल्तमश से कहते आगे बढ़ा, अबू नहीं, अशवा बेकसूर है। असरार बाप के फैसले से मुत्तफिक ना था। अनस ने कर्ब से मुठियां भींच लीं। इसका बस नहीं चल रहा था दोगली सियासत को यहीं पर ख़त्म कर दे। इसके अंदर का शोर इनकी लड़ाई के शोर से कहीं ज़्यादा था। असरार, अगर वो बेकसूर है तो तुम्हारी छोटी बहन का भी कोई कसूर हो नहीं। आज रोहा की बारात लौटेगी तो कल को कोई अमारा की बारात लेकर नहीं आएगा। बड़ी पप्पो के अल्फाज अजीज नियाज़ी की अना को लगे थे। अब वो प्लीज़, ये गलत है। अशवा मेरी बहनों की तरह है, मैं इस मासूम की कुर्बानी नहीं देने दूंगा। असरार ने बाप की मिन्नत की, अब ये मत होने दे। एहतशाम ने बाप के सामने इल्तिजा की। उसकी नज़र पीछे खड़ा अनस के सफ़ेद चेहरे पर पड़ी तो इसका सांस रुक गया। वो बेयकीनी से उन्हें तक रहा था। एहतशाम ने अल्तमश का बाजू दबाया। अल्तमश से बेटों के दिल का हाल छुपाना था। उन्होंने कर्ब से आंखें बंद करके खोली। इनके दिल ने अल्लाह से इंसाफ की दुआ की थी। वही अब मुआवजा कर सकता था। बड़े भाई, अगर घर से अरोहा भागी है तो इसकी जगह कुर्बानी इमरान भाई की बेटी क्यों दे? आपकी औलाद का फेल है, इसका खमियाजा भी आपको भुगतना होगा। छोटे फूफा जी की बात पर सबने हैरत से इन्हें देखा। इमरान साहब सोफे पर ढह गए। इनकी हिम्मत जवाब दे गई थी। इनकी औलाद को नाकर्दा गुनाह की सज़ा दी जा रही थी। असूलन अगर एहतशाम की बारात आएगी तो इसका निकाह आपकी बेटी से ही होना चाहिए। अरोहना सही अमारा कर दीजिए, आपका नाम भी बच जाएगा और इज्जत भी। बड़े फूफा ने भी समझाया। अमारा ने सहम कर पहले एहतशाम और फिर अनस की समत देखा। इसका दिल फटने वाला था। वो अनस के सिवा किसी दूसरे का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। वो चिल्लाने लगी जब अजीज नियाजी की आवाज़ ने सकूत को चीर डाला। अल्तमश, क्या तुम्हारा बेटा एहतशाम मेरी बेटी अमारा से निकाह करेगा? सवाल इतना अचानक था। अल्तमश नियाजी ने बेटे की जानिब देखा। मुझे मंजूर है, मेरे दिल में कोई खोट नहीं। एहतशाम ने अनस की सिमत एक नज़र देखते हामी भरी। असरार ने जर थाम लिया। वो ज़बरदस्ती के जुड़ते रिश्ते बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ठीक है,
मुकर्रर वक्त के मुताबिक निकाह की तकरीब की जाएगी। अजीज़ न्याज़ी ने तफक्कुर से कहा। अल्तमश न्याज़ी ने इमरान न्याज़ी के करीब सोफे पर बैठते इनका हाथ थामा। मेरे भाई, तुम परेशान मत हो, तुम्हारी औलाद बेकसूर है। इनके कहने पर इमरान न्याज़ी की आंखें भर आई। अल्तमश न्याज़ी ने भाई का कंधा थपड़ा। एक फैसला लिया जिसकी ख्वाहिश इनकी औलाद की भी थी। ठीक है, चूंकि असरार और नमता की शादी से पहले एहतशाम का निकाह होगा हमारा से, मैं चाहता हूँ इनके साथ मेरे छोटे बेटे की भी जिम्मेदारी पूरी कर दूँ। क्या कहना चाहती हो? बड़ी फूफो चौंक कर पूछने लगी। इमरान, क्या तुम अपनी बेटी अशवा का हाथ मेरे अनस के लिए दोगे? इतने मान से कहने पर इमरान न्याज़ी भाई के गले लग गए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये लड़की हमारे खानदान में अब नहीं रहेगी। इसका कसूर माफी के लायक नहीं। ऐसा क्या कर दिया अशवा ने? आपके पास क्या सबूत है ये साबित करने के लिए कि आपकी मासूम औलाद का घर घर की खवातीन के जेवर लेकर भाग जाने में इस लड़की का हाथ है, जो उस खानदान में ज़्यादा घुलती मिलती भी नहीं? वो इंसान है ताया अब्बा, इसके खानदान की बेटी है। इमरान न्याज़ी की जायज़ औलाद। इसके साथ यूं लावारिसों वाला सलूक रखना बंद कीजिए। अनस ने कर्ब से कहा, जिस पर सारे हाल में सन्नाटा छा गया। कातीना ने आगे बढ़कर रानिया के हाथ थामते बड़ी बात से अपनी बात कही। अनमता को मैंने हमेशा अपनी बेटी की तरह समझा। वो मेरी अपनी बेटी है रानिया। यूं ही मुझे अशवा भी बहुत अजीज़ है। अनमता तो शगुफ्ता भाभी के आंगन में रुखसत होकर चली जाएगी। मेरी बहुत ख्वाहिश है कि अशवा मेरे अनस की दुल्हन बने। ये बात इन हालात में हम नहीं करना चाहते थे। हमने ऐसी सूरत हाल का तसव्वुर भी नहीं किया था। लेकिन अब एक माँ तुमसे अपनी बेटी को हमेशा अपने घर की रौनक बनाने की फरियाद लेकर आई है। मुझे उम्मीद है आप लोग हमारा मान रखेंगे। अल्तमश न्याज़ी ने उम्मीद से उनकी तरफ देखा। अनमता हैरत से अपने वालिदैन को देख रही थी। मेरी बहन की किस्मत का यूं फैसला होना था, उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। अजीज़ न्याज़ी कुछ सख्त कहते इससे पहले अल्तमश न्याज़ी ने इमरान न्याज़ी की रसामंदी मिलने पर खड़े होकर इन्हें गले लगाकर मुबारकबाद दी। अशवा न्याज़ी की तहलीस पर बारात लाने का हक सिर्फ अनस न्याज़ी को हासिल है। अनस दिल में उससे मुखातिब था, जिससे इसका सुकून का रिश्ता जुड़ने जा रहा था। कातीना ने रानिया को गले लगाकर मुबारकबाद देने के बाद अनमता की सुर्ख आंखें पूंछी। मेरी बेटी रो मत, अल्लाह ने हमारे बच्चों के लिए बेहतरीन तसव्वुर किया होगा। उसने लंबी थकी सांस खारिज की, पर आखिर इसकी बहन को नाहक कसूरवार मजीद नहीं ठहराया जाएगा। कमरे में सूरज की रोशनी पर्दों की ओर से झांक रही थी। अनमता ने कमरे में कारी मुशारी की खूबसूरत आवाज़ में सूरत रहमान की तलावत लगाई हुई थी। अशवा करीम रंग के ढीले ढाले कुर्ते में मलबूस टेरेस के पास रखी इसी चेयर पर बैठी जूस के साथ नाश्ता कर रही थी। तो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, अमारा कमरे में आती चिल्लाई। अशवा ने हैरत से गर्दन घुमाकर इस पर नजर डालते तिलावत बंद की। आंखों में हैरत दर आई। जब अमारा ने उसे पट्टी में जकड़े सर के साथ देखा तो चौंकी। तुम्हारे सर पर क्या हुआ? वो आंखों में तपिश लिए उसे घूर रही थी। कुछ नहीं, तुम बताओ यहाँ क्यों आई हो? अशवा के कहने पर वो बगैर उसकी हालत के परवाह किए दोबारा दरश्तगी से बोली। पूछ तो ऐसे रही हो जैसे तुम्हें मालूम ही नहीं घर में क्या चल रहा है। अशवा के नफ़ी में सर हिलाने पर वो तंजिया मुस्कुराई। हाँ, अब तुम्हें फिक्र भी कैसी, जब तुमने आप ही का साथ दिया। इस वक्त तुम्हें ज़रा भी घर वालों का ख्याल नहीं आया। बस अपनी नफरत में तुमने इन्हें गुमराह कर लिया। मैंने क्या किया है? मुझ पर ऐसे क्यों भड़क रही हो? अशवा ने सख्ती से कहा। तुम हकीकत जानती हो, मैं इसे एहतशाम न्याज़ी से निकाह नहीं कर सकती। मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ। तुम अपनी गलती तस्लीम कर लो और उसकी सज़ा खुद भुगतो। ये तुम्हारा पट्टी बांधने वाला ड्रामा नहीं चलेगा। मैं सबको बता दूंगी। तुम्हें क्या लगता है तुम बहाना बनाकर बच जाओगी? ये तुम क्या कह रही हो? और अरोहा? मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। अरोहा के जिक्र पर इसके जहन में वही रात है। नज़र वाज़िया हो गई। अशवा की आंखों में वहशत दर आई। ऐसा नहीं हो सकता। तुम अभी मेरे साथ चलो, सबको हकीकत बताओ। तुम कैसे मुझे बर्बाद कर सकती हो? बर्बाद? अशवा को गहरा जख्म लगा। उसकी बदलती रंगत देखकर अमारा को ज़रा तरस नहीं आया और ड्राइंग रूम में हुई बातें तमाम उसे बताने लगी। अशवा ने ढाल होती जा रही थी। अब वो मुझ पर यकीन नहीं आपको? वो बस इतना कह सकी। मैंने किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं की है। हर शख्स अपने फेर का खुद जिम्मेदार है। मुझे अकेला छोड़ दो। दोनों हाथों में सर डालते जिसमें दर्द की शिद्दत गर्दन के पट्टों से नीचे को जा रहा था। वो लड़खड़ाते कदम उठाती बेड की तरफ बढ़ी। हमारा ने इसके बाजों से पकड़कर झंझोड़ा। तुम जिम्मेदार हो मेरी मोहब्बत की बर्बादी की। तुम्हारी शादी एहतशाम से होकर रहेगी। मैं कभी अनस के अलावा किसी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। समझी तुम? अशवा इसकी बात पर जख्मी सा मुस्कुराई। तुम सब लोग अपनी जनूनियत का तसव्वुर करते कितनी बेदर्दी से मेरी साथ को जख्मी करते जा रहे हो। किसी की अना तो किसी की नफरत, और अब तुम्हारी मोहब्बत।
مجھے ہی کیوں استعمال کرنا چاہتے ہو؟ میری ذات ہی کیوں نشانہ بنے؟ خود کو اس کی گرفت سے چھڑواتے وہ درستگی سے کہہ گئی۔ کیونکہ تم آ جاتی ہو ہماری خوشیوں میں رکاوٹ بن کر۔ ہر کوئی تمہارے گن گاتا ہے۔ ایسا کیا ہے تمہاری شکل میں جو خاندان میں سب تمہاری وارثت کے جا رہا ہوتے ہیں؟ نفرت ہے مجھے تمہارے وجود سے، تمہاری صورت سے اور تمہارے نام سے۔ آئی جسٹ ہیٹ یو اشوا نیازی۔ میرا بس چلے تو تمہارے نام کے ساتھ نیازی کا ٹیگ اتار کر تمہیں کہیں پھینکاؤں۔ ہمیشہ مجھ پر میرا بھائی تمہیں ترجیح دیتا ہے۔ احتشام اور انس تمہارا خیال کرتے۔ میری امی تمہارا سادہ طبیعت کی مثال مجھے ہر وقت دیتی ہے۔ اشوا ایسی، اشوا ویسی، اشوا بدتمیزی نہیں کرتی۔ اشوا اشوا اشوا، what the hell are you girl؟ اور اب تمہاری وجہ سے میرا وجود محبت میں ہجرت برداشت کرنے کو دھکیل دیا گیا۔ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں اگر تم نے یہ نکاح کیا۔ وہ جنونی انداز میں اسے جھنجھوڑنے لگی۔ اشوا کے جسم میں درد کی لہر دوڑ گئی، لیکن جسمانی تکلیف اس زخم کے سامنے بہت چھوٹی تھی جو امارہ کے الفاظ اس کے روح پر لگا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اذیت رقم تھی۔ تکلیف سے اس کی آنکھوں سے گرم سیال بہنے لگا۔ وہ اس کے جھٹکوں سے سنبھل نہیں پائی جب کسی کی موجودگی پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ انس نے کھینچ کر اسے امارہ کی گرفت سے آزاد کروایا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اسے تکلیف دینے کی؟ اپنی وقت دیکھو خود کیا ہو۔ تمہاری بہن کی حرکتوں کی سزا فضول میں اس کو کیوں ملو؟ اشوا نے اروہا کو نہیں بھگایا۔ وہ کوئی فیڈر بیتی بچی ہے جو اشوا نے چوسنی دی اور وہ اس کے کہنے پر گھر سے نکل گئی؟ ہوش کرو اور دیکھو، تمہاری زندگی کا انجام اشوا نے نہیں تمہاری بہن نے ہی کیا ہے۔ اتنی نفرت کیوں؟ کیا کبھی ہنس کر تم لوگوں نے اس سے بات کی؟ کوئی ایک سکھ جو کبھی اسے دیا ہو، جو آج اس سے بے شرموں کی طرح قربانی مانگنے آئی ہو؟ اور روحا کی بہن تم ہو۔ اس کے فعل کی ذمہ داری اشوا کے سر پر مت ڈالو۔ وہ دھاڑا تھا۔ اشوا نے ڈھال سے کھڑی تھی۔ انس میرے ساتھ ایسے بات مت کرو، میری روح ختم ہو رہی ہے۔ تم مجھ سے شادی کر لو، ایسے گھر والے میرا نکاح احتشام سے نہیں کروائیں گے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامنے لگی جب وہ جھٹکے سے دور ہوا۔ شٹ اپ، تم دونوں کا بہنوں کا یہی مسئلہ ہے۔ اپنی تصوراتی دنیا میں تم لوگ اپنے من چاہے شخص کے حصول کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہو۔ جو روحا نے کیا، تم بھی اسی راستے کو چننا چاہتی ہو۔ یاد رکھو، بدی کی راہ کبھی تمہیں سرخرو نہیں کرنے دے گی، ہمیشہ بدنامی مقدر بنے گی۔ بھیک میں محبت نہیں دی جاتی۔ شکر کرو احتشام جیسا کھرا بندہ اتنی رسوائی کے بعد بھی نکاح کرنے کے لیے تیار ہے۔ اپنی قسمت پر ناز کرو۔ اور تم مجھ سے محبت نہیں کرتی۔ اس کے آخری جملے پر وہ سہم گئی۔ چپ کیوں ہو؟ بولو، تمہیں کبھی میری ساتھ کی چاہ نہیں۔ تمہارے لیے وجود محض انعمتا اشوا سے حسد میں انہیں تکلیف دینے کا ذریعہ ہے۔ اس کے انکشاف پر وہ غصے سے پھنکائی۔ انس نیازی، تم میری چاہت نہیں میری ضد ہو۔ میں تمہیں ان دونوں بہنوں سے چھیننا چاہتی تھی۔ وہ ٹھہر گئی۔ اس کا وجود انچاہی ذات کا شکار تھا۔ چلاؤ مت اور قدر کرو جو عزت سے مل رہا ہے۔ اس کے سختی سے کہنے پر وہ کمرے سے نکل آئی۔ گھر آ کر وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی بہن اس کی ذات کو اندھیروں میں پٹک کر گئی تھی۔ اتنا غصہ، نفرت، بغض اور حسد۔ اشوا زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس کا وجود رونے سے کپ کپانے لگا تھا۔ میرا وجود ان کے لیے اتنی اذیت کا باعث کیوں بنا؟ میرا کیا قصور تھا؟ وہ منہ زمین کی جانب جھکائے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ تمہارا کوئی قصور نہیں اشوا، اٹھو، طبیعت بگڑ جائے گی۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے مقابل بیٹھا۔ میں تو اتنی پیاری بھی نہیں ہوں، پھر وہ آدمی مجھے کیوں اٹھا لے گیا؟ نفرت ہو رہی ہے مجھے خود کے وجود سے۔ کاش میں گھر ہی نہ آتی، کم از کم میری ابو کو اتنی بے عزتی تو نہ سہنی پڑتی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے چکراتے سر کو تھامتے اذیت سے کہا، بکواس بند کرو اپنی، جو منہ میں آ رہا ہے کہے جا رہی ہو۔ تمہیں کس نے اجازت دی خود کے لیے اتنا فضول سوچنے کی؟ وہ دھاڑا تھا۔ اشوا نے زخمی آواز میں اس کو جواب دیا، مجھے کسی نے اجازت ہی تو نہیں دی اپنی زندگی میں خود خوش آئند ثابت ہونے کی۔ جب میرے والدین ہی میرے وجود سے ناخوش ہیں تو کیوں باقی لوگوں سے میں امید رکھوں؟ وہ کرب سے دبی آواز میں مزید چہرہ جھکا گئی۔ انس نے فوراً اس کے چہرے کے نیچے اپنے ہاتھوں کا ہالہ بنایا، وگرنہ اس کا چہرہ زمین سے ٹکرا جانا تھا۔ تکلیف میں دوست کو سناتے نہیں، اس کی سن لیتے ہیں۔ دوست کی تکلیف سن کر اسے سنبھال لینا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ دوست کے دکھوں میں اسے مشورہ نہیں، اپنا ساتھ دیا جاتا ہے۔ اپنی موجودگی کا احساس دلا کر اسے مضبوط بنایا جاتا ہے۔ ایسے دوست کے کرب کم نہیں ہوتے، لیکن اسے حوصلہ ضرور ہو جاتا ہے۔ وہ ان تکلیفوں کو اکیلا نہیں جھیلے گا۔ اس کا دوست ہمیشہ احساس اور مضبوط شیلڈ کی طرح اس کی ڈھال بن کر اس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ حالات جیسے بھی ہوں، لیکن دوست وہ ہستی ہوتا ہے جو آپ کو جج کیے بغیر آپ کے آنسو پونچھتا ہے، جس کے سامنے روتے آپ کو شرمندگی نہیں ہوتی۔ میرا دم گھٹتا ہے جب میں اس کھلی کھلی فضا میں سانس بھرتی ہوں۔
مجھے اس محفوظ پناہ گاہ میں ہوتے ہوئے بھی وہی حفظدہ خون سے بدبو مارتا کمرہ یاد آتا ہے۔ میں بغیر دواؤں کی آنکھیں نہیں موند پا رہی۔ میرے سینے میں وہی گھٹتی سانسیں دم توڑتی ہیں جن کو بھرنے کے لیے میں نے سر پٹک پٹک کر کرب سے فریاد کی تھی۔ مجھ سے کسی کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں۔ میں یہاں سے کہیں چھپ کر جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ مجھے معلوم ہے میرے باپ کے گھر کے علاوہ میرا کوئی محفوظ پناہ گاہ نہیں۔ وہ ہچکیوں سے روتی جا رہی تھی۔ تم محفوظ ہو، صحیح سلامت ہو۔ کچھ دن پھر تم ہر ایک سے سکون مل جائے گی۔ جسمانی زخم جلد بھر جائیں گے۔ ان زخموں کا کیا جو میرے روح پر لگے ہیں؟ میرے سگے باہر مجھے اس گناہ کی سزا دے رہے ہیں جو میں نے کیا ہی نہیں۔ مجھ میں مسیح نیازی ہاؤس کے سربراہ سے الجھنے کی ہمت نہیں بچی۔ میں نے اروہا کی مدد نہیں کی۔ وہ اپنی بیٹی کا قصور میرے وجود کو قربان کر کے نہیں ڈھانپ سکتے۔ وہ اٹل تھی، اسے مزید ٹارچر نہیں ہونا تھا۔ اشوا آزمائش تھی، گزر گئی۔ اب تم بے فکر رہو، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ چپ ہو جاؤ۔ وہ جھکی ہوئی روتی گئی تھی۔ وہ اس کی سسکیاں سنتا تھا۔ وہ کرم بن تھی۔ وہ اس کے لیے تکلیف میں تھا۔ اگر وہ چہرہ اٹھا کر اپنے مقابل بیٹھے شخص کی آنکھوں میں رقم اپنا عکس دیکھ لیتی تو خود کو کبھی تنہا تصور نہ کرتی۔ کافی دیر بعد اس کی سسکیاں رکی۔ انس نے اس کا چہرہ اٹھایا تو وہ نڈھال ہو کر سو چکی۔ اف لڑکی، کتنا ستاتی ہو۔ وہ زخمی سا مسکرایا۔ انمتا کمرے میں داخل ہوتی پریشانی سے اس کی طرف آئی۔ اسے کیا ہوا؟ اللہ اشو، یہ زمین پر کیوں بیٹھی ہے؟ وہ انس سے تشویش سے پوچھتے اشوا کو اٹھاتی بستر پر لے آئی۔ نڈھال ہو گئی تھی۔ خیال کرنا، زیادہ دیر کمرے سے باہر مت رہنا۔ دوائی وقت پر لے رہی ہے؟ انس بیڈ کے ساتھ پڑے میز پر رکھی دوائیاں دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ اس نے انمتا کی طرف دیکھنے سے منہ موڑ لیا۔ اگر وہ اس کی چہرہ دیکھ لیتی تو اس کا حال جان لیتی۔ وہ اپنی بہن کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بے فکر ہو، ساری دوائیں وقت پر دے رہی ہوں۔ میڈم نخرے تو بہت کرتی، لیکن تم لوگوں کا ڈر ہے۔ جو ہی احتشام اسرار یا تمہیں بلانے کا کہتے ہوں تو سیدھی طرح دوائی کھا لیتی ہیں۔ وہ اس کے سر پر پیار کرتی مسکرائی۔ مطلب محترمہ پر ہمارا بہت روب ہے۔ اس کے لب مسکرائے۔ شکر ہے کسی کا تو روب ہے، میرے روب میں تو بالکل نہیں آتی۔ وہ اس کے ساتھ باہر چلی آئی۔ احتشام سے بات ہوئی تمہاری؟ وہ زبردستی تو نکاح کے لیے راضی نہیں ہوا۔ نہ جانے کیوں بڑے بچوں کے رشتے کرتے ان کی پسندیدگی کو ترجیح نہیں دیتے۔ والدین کی زبردستی کیے فیصلے اکثر اولاد کو اذیت میں دھکیل دیتے ہیں۔ وہ پریشان تھی۔ احتشام گریٹ آدمی ہے، وہ اپنی قسمت کے سامنے سر جھکانا آتا ہے۔ رب کی رضا میں راضی رہنے والے کبھی خوار نہیں ہوتے۔ اس نے نیک نیتی سے رشتہ اپنانے کا فیصلہ کیا۔ اس کی ذات کا تصور کرنے والے خود پر رشک کرے گی۔ بے فکر ہو اور کم پریشان ہوا کرو۔ اب اسے تمہارے چہرے پر جھریاں آنے لگی۔ بیچارے اسرار بھائی کا ہی سوچ کر لو، ابھی تو مائیوں بھی نہیں بیٹھی۔ وہ شرارت سے بولا۔ کہاں جھریاں میرے چہرے پر؟ انمتا نے ہاتھ سے چہرہ چھوتے اسے مسکراتے دیکھا تو چلائی۔ انس، میرے ہاتھوں پٹو گے۔ اس نے مکہ لہرا کر اس کے بازو پر مارا۔ وہ انجانے میں اس کا موڈ اچھا کر گیا تھا۔ وہ سب کے چہروں پر مسکراہٹ لانے کا ہنر بخوبی جانتا تھا۔ کبھی اپنی بھوتنی بہن پر تو روب نہیں چڑھا۔ معصوم بھائی کو ہی دو ہاتھ لگایا کرو۔ انس، مجھے تمہارے جذبات کی قدر ہے، لیکن اشوا کو یہ بات بتانے کی مجھ میں ہمت نہیں۔ وہ بہت چیزیں برداشت کر رہی۔ اس کی حالت کسی قسم کی چھٹنے کی اجازت نہیں دیتی۔ نکاح میں دن ہی کتنے رہ گئے ہیں۔ اتنی جلدی نکاح کا فیصلہ کرنا؟ وہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ کچھ وقت دو اسے سنبھلنے کا، پھر اسے اعتماد میں لے کر یہ فیصلہ کرنا ہوگا، لیکن میں اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتا۔ تمہاری بہن ہے بھی بہت ٹیڑھی، وہ اتنی آسانی سے مانے گی بھی نہیں۔ وہ تھوڑی کچھ جاتا کمرے سے باہر نکلتا کسی گہری سوچ میں لگتا تھا۔ خبردار، جو تم نے اسے ڈرایا، میں خود ہی اس سے بات کروں گی۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتی وہ روب سے بولی۔ نکاح کے لیے راضی کر لو، باقی سب تمہارا بھائی سنبھال لے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے نیچے اتر آیا۔ شریر، وہ کمرے میں لوٹ آئی۔